नमस्कार समस्त को सारा यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी मो मिनती देखो आज जाना करेन्ट अफेयर्स विषय तो डेरी नक चलतु भिडियो को स्टार्ट करवा। एक नंबर अच्छी कौन ना 2 दिनिया होमियोपैथिक सेमिनार को किए उद्घाटन करिसेंती। यार सठिक उत्तर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी कि कौन राष्ट्रपति अच्छा आपण मैंने समस्ते तो जानते। 2 नंबर आईसीसी प्लेयर ऑफ मास्टर किए पुरस्कृत होइछंती। यार सठिक उत्तर कामिंडू मेंडिस और माया बच्चर। आउ थर उत्तर को भलसे देखंतु कामिंडू मेंडिस और माया बच्चर। 3 नंबर सीन और आईआईटी बॉम्बे एवं स्टाफ ऑफ आर्थिक सहायता पाई केउ बैंक सहभागी हेइछंती बा हेइछि केउ बैंक सहभागी हेइछि। यार सठिक उत्तर कानारा बैंक। तापर 4 नंबर को जीवा। 4 नंबर 11 एप्रिल 2024 रे समग्र भारत रे केउ दिवस पालन करागला हैला। यार सठिक उत्तर कौन हम ना जातीय निरापद मातृ दिवस। आपण माने जानिथिबे ए किछि दिन पूर्वरु 2 दिन पूर्वरु एप्रिल 11 तारीख पड़ेला सेही दिन कौन ना जातीय निरापद मातृ दिवस पालन करागला। 5 नंबर मृत्तिका क्षय हेतु भारत केते वर्ग किलोमीटर अधिक जमी हराइछि। यार सठिक उत्तर कौन हम ना 1500 वर्ग किलोमीटर हैला। आज वीडियो टी लंबा ही पारे किंतु धैर्य धरिक समस्ते शेष जाए देखंतु नुआ नुआ जिनस सब अच्छी हैला। 6 नंबर भगवान कणिका आविष्कार करिथिबा पीटर हिक्स केउ बयस रे मरिथिले बा देह त्याग करिथिले तांकर केते बयस थिला। आपण माने देखिथिबे 94 बयस रे हैला। यार सठिक उत्तर को 94 बयस रे से कौन ना देह त्याग बा परलोक होइथिले। 7 नंबर को जीवा। 7 नंबर प्यारिस ओलंपिक्स रे स्वर्ण पदक विजेता को स्वर्ण पदक जो माने जीति जो माने विजेता होती से कौची स्वर्ण पदक विजेता को केते अमेरिकीय डॉलर्स प्रदान करा जाए माला प्रदान करा जायछि हैला। तो यार सठिक उत्तर कौन हम ना 50,000 डॉलर हैला। आउतर प्रश्न को पढ़िबा। प्यारिस ओलंपिक्स रे स्वर्ण पदक विजेता को केते अमेरिकीय डॉलर्स प्रदान करा जाए। यार सठिक उत्तर कौन ना 50,000 डॉलर्स। 8 नंबर डज एनएक्सपी सेमीकंडक्टर केउ देश रे एहार गवेषणा एवं विकास उपस्थिति को द्विगुणित करने को योजना करुछंती। यार सठिक उत्तर भारत रे कौन ना गवेषणा एवं विकास उपस्थिति को द्विगुणित करने को योजना करुछंती हैला। 9 नंबर एयर इंडिया द्वारा विश्व विमान बंदर कार्यर मुख्य भावे किए नियुक्त हेइछंती। यार सठिक उत्तर जयराज कौन। यार सठिक उत्तर कौन हम ना जयराज सनमुक्स हैला। 10 नंबर को जीवा। 10 नंबर षोडश अर्थ आयोगर पूर्णकालीन सदस्य भाव किए नियुक्त होइछंती। यार सठिक उत्तर कौन हम ना मनोज पंडा। 11 नंबर अच्छी केउ सहर रे भारतीय नौसेना द्वारा अधा माराथन आयोजित हब। यार सठिक उत्तर कौन हम ना नवा दिल्ली। 12 नंबर मेंटल क्लर्क मास्टर्स रे एक मुख्य ड्र मैच जीतबारे किए भारतीय प्रथमे होइछि। से भारतीय लोक किंतु तार ना कौन से भारतीय लोक से प्रथम होइछि तो तार ना कौन पचारछि हैला। यार सठिक उत्तर कौन हम ना सुमित नागल। 13 नंबर को जीवा। 13 नंबर अच्छी
ସ୍ୱାଧୀନତା ପୁରସ୍କାରରେ କିଏ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ହୋଇଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଆଲକେସି ନାଭାଲାନି ଓ ୟୁଲିଆ ନାଭାଲନାୟା। ହେଲା, ନାଗୁଡ଼ା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। 14 ନମ୍ବରରେ 10 ଏପ୍ରିଲରେ କେଉଁ ଦିବସକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? 10 ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟ କିଛି 2-3 ଦିନ ଆଗରୁ ପଳେଇଲା। ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେଇ ଦିନକୁ ସେ ପଚାରିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବିଶ୍ୱ ହୋମିଓପାଥିକ ଦିବସ। ହେଲା, 15 ନମ୍ବରରେ ନିକଟରେ ଇଗ୍ଲା। ହେଲା, ଏଇଟା ଏସ୍ ହେବନି, ଏଠି ଏସ୍ଟା କଟିଯିବ। ଯେତିକି ସବୁ ଶବ୍ଦ ମାନେ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ହବ। ହେଲା, ଟିକେ ଭୁଲ ଟାଇପିଂ ହେଇଛି, ଏସ୍ଟା ରହିବନି, ଏଠି ଏସ୍ଟା ରହିବନି। ତ 15 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ନିକଟରେ ଇଗ୍ଲା ମେନ୍ ପାର୍ଟସ୍ କିଏ ହାସଲ କରିଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଭାରତୀୟ ସେନା। 16 ନମ୍ବରରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ହେଲା, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜନ୍ ଟିନି ସୌଡ୍। ଜନ୍ ଟିନି ସୌଡ୍। ତାପରେ 17 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 17 ନମ୍ବରରେ କହୁଛି କ'ଣ ନା କେଉଁ ସହରରେ ଜାତୀୟ ମହିଳା ହକି ଲିଗ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ରାଞ୍ଚି। ରାଞ୍ଚି ସହରରେ କ'ଣ ନା ଜାତୀୟ ମହିଳା ହକି ଲିଗ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। 18 ନମ୍ବରରେ କହୁଛି କ'ଣ ନା କେଉଁ ଦେଶ କ'ଣ ZIG ନାମକ ଏକ ନୂତନ ସୁନା ସମର୍ଥିତ ମୁଦ୍ରା ଲଞ୍ଚ କରିଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଜିମ୍ବାୱେ। ହେଲା, ଟିକେ ପାଟିରେ ଧରିବାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଇଯିବ। ହେଲା, 19 ନମ୍ବରରେ FY24ରେ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ରେ ଆଉଥରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ FY24ରେ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ରେ କେତେ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା 5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। ହେଲା, ତାପରେ 20 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 20 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା କେଉଁ ଦେଶର ସେନା ଏଭରେଷ୍ଟ ପର୍ବତରୁ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ହେଲା, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ନେପାଳର ସେନାମାନେ କ'ଣ ନା ଏଭରେଷ୍ଟ ପର୍ବତକୁ ଯାଇ ସେଠିକାର ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। 21 ନମ୍ବରରେ ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ି କେଉଁ ଦେଶ ରୁଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଆମଦାନୀକାରୀ ହୋଇପାରିଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଚୀନ। 22 ନମ୍ବରରେ IPF ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଦେଶରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ନିବେଶକ ଫୋରସ୍ ଆୟୋଜିତ ହେବ? ଆଉଥରେ IPF ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଦେଶରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ନିବେଶକ ଫୋରସ୍ ଆୟୋଜିତ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସିଙ୍ଗାପୁର। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭୁଲଟିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।